Ablihan na to ato kasulatan igsoon sa Book of Ephesians chapter 1 verse 10 igsoon. Okay, nakabli na mo? Ephesians chapter 1 verse 10. Akong basahon igsoon ang bersikulo 10 ingon diri. Tumanon sa Dios ang iyang laraw. Inigabot na sa hustong panahon. Hiusahon niya ang tanang binuhat diya sa langit ug sa yuta ubos sa pagpangulo ni Kristo Jesus. Hallelujah. Dalaygon ng Dios. Magampo ta igsoon. Kanimo labing gamhanan nga Dios, nagapasalamat kami ning orasa nga kami Lord ning adlaw nga Domingo nga naghiusa na sab kami Ginoo sa pagdaig sa pagsimba kanimo Dios o naghiusa na sab kami Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong kay among kalag Ginoo kinahanglan nga mukaon sa espirituano nga bahin nga maong imong pulong o Dios kay ikaw nagaingon sa imong kasulatan nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang o Dios kundi mabuhi usab sa matag pulong nga nagula sa baba kanimo God. Salamat Lord nga ning adlaw nga matag usa karon Ginoo tagaan nimo kami kaalam kay balo sa espirituano sa langit nun nga makaalam nga mga butang Lord nga among masabtan ug ang mga kasulatan Ginoo among masinati ang tinuod ang kamatuoran Ginoo ini ang among kinabuhi nining kalibutan na sa among pagpuyo parigan. Lord, salamat nga ikaw anaa. Salamat Ginoo Hesus nga ikaw anaa nga nagaluwas ka namo. Busalon ning rasa, ako itugyan kanimo Lord ang tanan, pati Lord ang pagpamulong o Holy Spirit, the Lord God, wangyo ako kanimo nga ikaw magadihog kanako og magadihog ikaw sa matag usa kanamo nga mga pulong nga mo madungo karon dili mo labay nga kawang, nga patik kini sa mong kasing-kasing og huna-huna. Dalaygon ikaw Dios sa walay katapusan, dungog maya kanimo lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay. So, kini siya nga butang ison, okay, ato ni siyang timahan nga laraw sa Dios. O, kana bang, say, lain termino sa laraw, kanang sa lain plano, no? Plano, katuyuan, no? Katuyuan sa Dios sa kinabuhi, sa langit nun niyang mga binuhat, o sa langit nun niyang mga binuhat po sa diri sa kalibutan, no? Langit o giyota, yan, nga masabta na to, gagyon sa ta, pag-iusa sa Ginoo, okay. Human bulaga sa sala ang tao, gikan sa Dios o gikan sa iyang isikatao naglaraw ang Dios paglumpag sa mga gahom sa kangitngit, no? Gahom sa ngitngit, gahom sa yawa aron pagiusa sa katawan balik kaniya. Kun unsaon niya pagbuhat niini iyang gitago sulod sa daghang gatusan sa katuigan apan karon gipadayag na niya pinagi kang Kristo. Ang gahom sa pagiusa sa tanang butang nahimo pinagi sa gahom sa pagkabanhaw. Ang gahom sa bagong kinabuhi nga naglihok diya sa matag Kristohanon o sa iglesia dayag nga gipadayag ining sulata ang laraw sa Dios alang sa kaluwasan sa kalibutan ug sa iyang laraw sa matag adlaw natong kinabuhi, no? Nining sa sulat sa Efeso igsoon giklaro diri sa ato nga ang tuyo og tumong sa pagpakatao ni Ginoong Kristo og tuyo og tumong nga niabot siya sa kalibutan na og tuyo og tumong ano ang Dios nga nahigugma dinhi kanato, no? Aron kita makabaton og kaluwasan. Ina inyong katapad aron kita makabatog kaluwasan. Amen. Kisay gusto kaluwasan igsoon? Amen. Praise God, dalaygon ang Dios, no? Maayo kay kitang tanan gusto ta sa kaluwasan. Okay. Ang kaluwasan nga atong kinahanglang ison nganong gitagaan tag kaluwasan sa Ginoo tungod kay kitang tanan nakasala, no? Tungod kay kitang tanan nakasala og tungod ngarang sala igsoon matud pa sa Roma 3:16 tungod sa sala nahilayo ta sa himaya sa Dios, no? Tungod sa sala nahilayo ta sa himaya sa Dios. Sakto ba ko Roma 3:10 ba o Roma 3:23 ba na tungod sa sala nahilayo ta sa himaya sa Dios. Okay. Ang gihimo sa Dios nga Amahan igsoon, iyang gipakatao kanato ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo. Ngaron ang tanan nga muto og musalig kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Okay. Kaya ang Dios magud igsoon nahigugma sa tibuok kalibutan. No? Ikaw ug ako kitang tanan mabata matigulang gigugma ta sa Ginoo. No? Mao bitaw mingon dia sa John 3:16 nga for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever that believe him shall not perish but have everlasting life from the Lord Jesus Christ, no? Ang Dios nahigugma sa tibuok kalibutan
ug tungod sa iyang gugma iyang gihatag kanato ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo aron ang tanan mo to musalig kaniya makabaton og kinabuhing nga walay katapusan. Okay, ang tuyo sa kaluwasan gipadayag sa Ginoo sa iyang mga laraw, no? Okay, una, arita sa sala sa tao. Ato hisgutan ning sala sa tao igsoon. Arita sa chapter 2 sa verse 1 to 3. Verse 1 to 3. Chapter 2 verse 1 to 3. Atong basahon igsoon. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadawatan o pagka makasasala, no? Hantod sa 3, no? Usbon nga kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadawatan o pagka makasasala. Verse 2. Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diya sa kawanangan, ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misopil sa Dios. Verse 3, kaniadto kitang tanan sama kanila nagkinabuhi sumala sa katawhan, sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug unahuna. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya, gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawan. Okay. Tungod ana mga sala, tungod sa pagkamasupilon sa tao, no? Tungod kay ang mga tao mga gahi ug ulo. So nahimutan nga ang Dios gikaligut-gutan ta niya. Pero unsa may reason o rason ang kaligut-gut sa Dios nawala man? Ha? Tungod sa gugma igsoon. Unsa pa gyud? Ato na nasgutan sa milabay nga mga kadubingguan o sa milabay nga mga bulan, no? Nasgutan nato unsa ay reason o rason sa Dios nga wala man taniya puuha. Nagkani sa pagkatao ni Noah, nag-ingon siya nga puuhon niyang tao kay siya nagbasol. Pero sa pagpalunop niya, nagbilin sa iyang tao aron pagpasanay. No? Nga naman kay ang laraw sa Dios, gusto sa Dios ang iyang laraw mulungtad hangtod sa kanturan. According to the book of Bible, sa book of Salmo, sa kapitulo bersikulo 8, nga sa 6 hangtod sa 9 nga iyang mga plano mulungtad hangtod sa kanturan. Bisag gani sa 119 sa Salmo bersikulo 89 nag-ingon diya nga ang mga laraw sa Dios mulungtad hangtod sa kahangturan ug dili kini mausab, no? So ang plano sa Dios nganong dili taniya puohon. Ang plano sa Dios nga bisag kapilatan nakasala apan nagpabilin ang iyang gugma kanato. Wala nga bisag nagkaligot-gut sa tungod sa sala pero nagpabilin gyapon ang iyang gugma kaluoy nato. Okay. Ngano man? Kasaro na to ni Iso, no? Dili musugot nga iyang mga plano mawa lang sa wala. Sa inyo bang hunahon na Iso, no? Okay. Sa inyo hunahon na dako, no? Kana namo yung mga plano ba? Namo yung mga plano tapos nasugdan na ninyo paggasto, nasugdan ninyo paghago, giantosan na ninyo, tapos mahug lang sa wala, tapos lain lang mo ani. Di ba sakit paminahon? Sakit, no? No? So, nakita sa Ginoo nga iyang mga plano, gibabagan ni sa yawa. Gusto sa yawa nga gubon. Pero, ang mali sa yawa, kay ang Ginoo perfect man. God is a perfect man. Sa Genesis chapter 1, verse 26, so, niya, let us make a man in our image, in our likeness. No? Maghimo na ko, maghimo tag tao sama sa atong dagway, sama sa atong kinaiyahan. No? Siya may mga dumala sa tibok kalibutan, sa tanang klase sa kahayupan sa kalibutan. Okay. Gihimo ta sa Dios sama siyang dagway. Now, kung puuhon ta niya, ang iyang dagway iya ra pong gisanaw. Di ba? Unya, ang Biblia, igsoon, nagisgutya, ang Diyos balaan. So, ang iyang pagkabalaan, iyang gitanggal. Kung ihapuon tanan. No? So, iyang gihimo, igsoon, para kita makabaton sa kaluwasan, iyang gihatag ka na to, ang iyang bugtong anak na si Kristo Jesus. No? Mao na dia sa Juan 1:1, mayon dia sa sinugdanan, ang pulong diya na, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. No? Juan 1:1 ha. Sa sinugdanan ang pulong diya na. Ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong Dios. Klaro ba? Amen. Sa bersikulo 14 sa gingon diya, ang pulong nahimong tao. Ug may puyo uban kanato. Sa lakton ng pasurya, ang Dios nagpakatao. Ug may puyo uban kanato. Okay.
Sa lagtod yung pakistura si Ginoong Kristo, yang gihubo, yang langit nun nga buhat, o nagpakatao siya, kang Birhen Maria. Nganong gipili man niya si Birhen Maria? Gipili niya usa ka babae nga ulay, nga walay paybuling, nga wala pa makasala. Niya si Birhen, si Maria, nakita po sa Ginoo nga sa Diyos nga Amahan, nga siya kaliwat sa mga matarong nga tao. Sa mga inila, sa mga respetado nga tao. No? Sa lagtod pagsura ang Dios dili mo sugot siya kadto sa mo nga mosulod sa mga tao o magpakatao sa mga tao nga makasala. Gusto siya magpakatao sa mga matarong igsoon. Okay. So ang gihimo sa Ginoo igsoon, pagpakatao ni Ginoo si Kristo, nagingon dayon siya diha, nga mato pa Apostol Juan sa John 3:16 nga kisa tong muto o mudawat kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Katong muto og mudawat kaniya makabaton kinabuhing walay katapusan. O kisa tong midawat pud kaniya igsoon, gihatagan siya katungod nga mahimong anak sa Dios. Amen. Juan 1:12 mabasa nato na igsoon. Ang tanan mito midawat kaniya, gihatagan niya katungod nga mahimong anak sa Dios. Karon mga tanaw karon mito ba tag midawat sa Dios? Amen. So kay mito midawat man ta sa Dios, gihatagan niya katungod nga mahimong anak niya. So kay kita mga anak man sa Dios igsoon, so unsa may angay natong buhaton igsoon? Unsa may angay natong buhaton kay kita mga anak man sa Dios, magpadayon ba ta sa pagpakasala? Kita ba mismo ang muguba sa laraw sa Dios? Kita ba mismo ang muguba sa iya mga plano? Kinsa man ta nga muguba sa iya mga plano? No? Kinsa man ta igsoon? Okay. Tanaw na to igsoon ang tinago nga mga laraw sa Dios. Tinago nga laraw sa Dios. Sa chapter 1 verse 9 igsoon atong basahon. Mubasa si Sister Daday sa chapter 1 verse 9. Mubasa si Sister Maribik sa chapter 3 verse 3 to 4. Unya mubasa si Sister si Brad Sagani sa verse 9 og verse 6 ug verse 9 sa chapter 3 gihapon. Chapter 3 sa Ephesians gihapon, no. Una Sister Daday chapter 1 verse 9. Sige ingon diha. Gipadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi ni Kristo. Amen, no? Gipadayag sa Dios kanato ang tinago niya mga laraw nga iya nang gibutan nga tumanon pinaagi kang Kristo. So ang Dios nagpadayag kanato sa iya mga tinago nga mga sikreto nga mga plano. Saon siya nga paagi? Pagpadayag pinaagi kang Kristo, no? Pinaagi sa atong manluluwas nga si Ginoo Kristo. Okay. Sa kuan. Sister Maribik. Chapter 3, 3 to 4. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanato ang inyong tinago sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. 4. Kung basahon ninyo ang akong musulat, masayra ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. Gibutyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago sumala sa gisulat ko kaninyo sa daklit. Kung basahon ninyo ang akong nasulat, masayra ninyo ang akong pagsabot sa tinago ni Kristo. So, dayag kayo nga ang tanan niyang plano igsoon mga laraw gipadayag kanato. Gipadayag kanato pinaagi kang Ginoong Heso Kristo. Okay, Brad Isagani, verse 6 ug verse 9. Kamong mga agalon, buhata usab ninyo kini sa inyong mga ulipon ug ayaw na kamo panghulga kanila hinumdumi nga kamo ug sila pulos ulipon sa Ginoo ug wala siya'y pinalabi. So verse 6 na siya? Chapter 3? Chapter 3 verse 6. Ingon dere, ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo. Ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios, mga bahin sila sa usa kalamang kalawas. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios diya kang Kristo Jesus. So pinaagi sa tinago sa pagpadayag igsoon kanato pinaagi sa ebanghelyo, pinaagi sa pulong sa Dios gipadayag kanato. So kaysa tong mudawat sa mong ebanghelyo, kaysa tumudawat sa mong mensahe sa Dios, Hudiyo man ka ug dili Hudiyo, tawo man ka sa Dios ug dili tawo sa Dios, ngan nga midawat ka sa Dios, ngan nga midawat ka siyang ebanghelyo, panalanginan kaniya igsoon. Amen. Panalanginan kaniya.
Bisag kinsa. So sa laktod nga pagkastorya, wala na siya mangitag hintil o dili hintil. Ang tanan gipantay na niya ang tanan igsoon. Wala nay taas, wala na ingon pangulo unsa diya basta kay ngudawat niya sa iyang gipadayag. Pinaagi kang Kristo. Ang tanan igsoon panalanginan niya igsoon. Verse 9. Sige, verse 9 basahin sa gani. Chapter 3 gyapon. Okay, ako da. Amaday. O sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tanang butang. Og sa pagpakita sa tanang tao sa tinagong laraw, pagpakita do kuno sa mga tao sa tinagong laraw sa Dios sa nangaging panahon gililong kini sa Dios nga mo'y nagbuhat sa tanang butang. Okay. Katubang mga tao igsoon ba nga og sa pagpakita sa tanang tao nga sa tinagong laraw. Okay. Katubang mga sa unang panahon igsoon ba nga mga tao nga nakakita sa kamatuoran ba, nakakita sa mga tinago sa Dios, no? Tapos mura ba karabang wala nila halos ipadayag ba? Murag nga siguro nung murag wala nila halos ipadayag, tapos ang gihimo sa Ginoo gitaguan niya pero abot ang panahon igsoon iyak kining gisulti, iyak kining gipadayag pinagi kang Kristo Jesus. Okay, para ita basahon na to igsoon nga giun sa pagpadayag sa Ginoo ang iyang mga laraw sa chapter 6 igsoon verse 19. Chapter 6 verse 19 sa Ephesians. Concentrate sa Ephesians. Verse 19. Kasi nakauna. Sige, basa. Ito nakauna. Ug alam usab kanako aron ang Dios maghatag kanako ginsabi sa akong pagwali ug aron sa walay ug kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Okay. Glory to God. Ug alang usab kanako aron ang Dios maghatag kanako og mensahe sa akong pagwali aron sa walay ko kahadlok makasulti ako sa tinago sa maayong balita. Hallelujah. Sa laktod nga pagkaistorya igsoon, ang gusto day sa Dios igsoon mo din yang gitipigan ni day igsoon. Kay gusto niya ang tao mo'y mopadayag sa mga tinago nga laraw sa Dios pinaagi sa maayong balita. Pinaagi sa pulong sa Dios. Pinaagi nining maayong balita igsoon. Kita, ang gusto sa Ginoo igsoon, ikaw ug ako may magpadayag ini sa mga tinago sa Dios. Usaon man nato pagpadayag sa tinago sa Dios igsoon kung dili kita. Ultimo sa pag-prayer mahadlok ta. Ultimo guys pag memory verse mahadlok tag memory verse. No? Usaon no pagpadayag, usaon dili kita makasabot igsoon. No? May pang mga bata na pay memory verse, kita mga dako sa iwa na memory verse, reading verse na lang gayon. Reading verse pa makasabot makasayop pa makamali pagyapon. Bitaw, klaro highland tayo isuod. Prangka lang ako. Pero nga ko lang ba gusto nga matrenta. Di ta malupigan ng bata nga. Lahay ng bata. No? So, pinaagi na to, igsoon. Pinaagi na to nga musgot ta sa pulong sa Diyos nga wali ko kahadlok. Sa lakto, dili ka magduha-duha. Sa lakto pag-istorya, ayaw pag hunahuna og dautan, ayaw pag hunahuna kaulaw, unsa diya, kundi pagsulti sa kamatuoran. Ayaw pagkahadlok. Anong mahadlok man ka? Nahigog man ka sa Ginoo. Gidawat man ka nimo ang Dios. So kita gaan kani katungan kami anak kasi may gusto mahimo anak sa Dios. Amen. Praise God. So kitang tanan gusto ta mahimo anak sa Dios. Kita may gusto man mahimo anak sa Dios. So ipadayag nato ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga ikaw Kristohanon. Ang kamatuoran nga ikaw tao sa Dios. Pinaagi sa mga buhat. Pinaagi sa kinaiyahan. No? Pinaagi sa kinayahan igsoon. Hallelujah. Glory to God. Arita sa gahom ni Kristo igsoon. Atong susyon ni kining gahom ni Ginoong Kristo. Arita sa chapter 1 sa book of Ephesians, chapter 1 verse 19 to 21. Okay, murag mo sibo-sibo na ni sa atong Sunday school ganiya kining mga verses. No? Verse 19 to 21. Sa chapter 1. Ingon diri igsoon, no? Giampo ko usab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga niya kanato nga nagtuo kaniya
Kining gahuma nga aniya kanato mao ang iyang gigamit sa pagbanhaw o pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo dito sa langit. 21. Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari ug sa mga anaa sa gahom ug sa mga namunuan ingon man sa mga pangulo labaw gayud siya sa tanan dili lamang nining panahona kundi sa umaabot usab. Dayag igsoon dinhi nga gipakasayod kita unsa ang gahom sa Ginoo. Unsa sa kagamhanan, no? Ingon sa 19, giampo kusab nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga aniya kanato nga nagtuo kaniya. Kining gahoma nga aniya kanato mao ang iyang gigamit sa pagkabanhaw o pagpalingkod kang Kristo sa iyang tuo dito sa langit. No? Ato na kuno na gamiton igsoon. Nito ta midawata midawatan niya nga ato personal maluluwas so gitagaan niyang right o authority nga mahimutan niyang katawan ni sa Dios o mahimutan niyang anak. So kay gihimo man niyang anak, so gamito na to na magampo ta or masayra na to unsa kadako nga gahom nga aniyak kanato. Ingon diri Apostol Pablo, ingon ni Apostol Pablo pagdasig niya sa kay Efeso, giampo ko usab ana sa Apostol Pablo, giampo ko usab nga masayra ninyo ang kadako sa iyang gahom. Ang kadako sa iyang gahom nga aniya kanato. Dili wala sa mingo nga aniya kanako. Kundi mingo siya aniya kanato. Ang dakong gahom nga aniya kitang tanan dunay gahom ha. Aniya kanato. Oh, nga nagtuo kaniya. Amen. Katong nagtuo kaniya. Oh, kining gahoma nga niya kanato mao ang iyang gigamit sa pagkabanhaw. Hallelujah. Katunay pagkabanhaw ni Ginoong Kristo igsoon, katunay pagkamatay niya igsoon. Tinuyo dito igsoon. Plano dito sa Dios igsoon. Aron ta igsoon makabaton tag gahom. Aron ta igsoon nga pinaagi sa iyang pagpakamatay, do na tay baruganan, do na tay kanabang lig-on nga ikapakita nga kita gipalit sa Dios pinaagi sa pagpalangsang niya sa cross. Gihugasan ang atong mga sala pinaagi sa iyang dugo nga giula sa cross sa Kalbaryo. Mao nagingon na sa Isaias 6:9 baga na igsoon o Isaias 1:9 ba na. Ingon na bisag unsa kadagtong pula ang imong sala paputiyon niya kini sama sa balhibo sa karnero. No? Bisag unsa kadagtong pula ang imong sala paputiyon niya kini sama sa balhibo sa karnero igsoon. Ngano man igsoon? Ngano man igsoon? Ha? Nganong paputiyon na igsoon? Nga ito masala sama sa baliw. Kaya kita igsoon, giilang nga matarong na sa Diyos igsoon. So kay giilang nga matarong sa Diyos igsoon, magpakasala bagyapon ta. No? Magpakasala bagyapon ta igsoon. Dili na igsoon. Dili na. Okay? Hallelujah. Glory to God. So naklaro na to, diri ang porsyon na igsoon, unsa ang gahom ni Ginoong Kristo. Gahom ni Ginoong Kristo nga aniya nato, nga authority nga aniya nato. Pero kanang gahom igsoon, dili nato na magamit igsoon once nga ikaw init-init bugnaw-bugnaw nga way klaro nga pagpangalagad. Tapos luyo sa pagsulay, mubawog daw ng liog. Wala na dayon. Sakitan lang kag tiyan. Sumangil na nga daw simba. No? Daghan na kay pasumangil, daghan na kay idea. Pero ang tinuod dili sakit sa tiyan. Ang tinuod wa gyud kaganahi kay ngano man gidala ka sa yawa nga di kaganahan mo simba. Wala nimo gamita ang authority, wala nimo ilha, wala nimo isod sa imong kasing-kasing unsa ang Dios nga nahigugma kanimo. Mo man ni tinuod igsoon. Prangka lang gyud ako ni. Mo ni tinuod, wala nato ilha. Ang ato pagsimba-simba lang, pagkahuman wala lang. Pag-abot sa problema, di ka karibyok. Pag-abot sa baletian, di ka kaingon, Jesus, nin kang hilanata ka, pahawa. Di ka kaingon. May problema ang tao, di ka kasulti, di ka katambag. Nay nag-away di ka halos makabulag. Makabulag mga ito ka, igora sa pagbulag, pero pag maymay, di ka kamaymay. Ano kan? Wala man nimo ang Kristo sa imong kinabuhi. Wala man ang authority nimo, man nimo gamita ang authority nimo as a son of God. Nga isip, magtotoo sa Diyos. Mga paglakaw nimo, nagdumot tong duha. Nimong gibulag. Kanong nagdumot man tong duha, kawa man nimo advice, wa man nimo tudloy sa kamatuoran. Wa man nimo gipagawas nimo ang imong pagkakristohanon. Tadon ta mo istorya igsoon ano, na istorya ba nga ingon ba nga ang sa kayang people ba nananghin og pastor. Pastor. Sa man dai mo
adto kog Manila pastor. Manarbaho ko. Nya dito pastor na ba simbahan dito pastor inyong pastor. Na ba? Nya kung dili pag-abot kay ni dito kung di pagkakitag simbahan, ampingi ang imong pagkakristohanon. Ana siya. Aw, pastor, ampuy ko pastor. Tampo pa. Aron lagi ampingan yung pagkakristohanon. Tuod man larga nag Manila. Karon kay daghan man mga para bang mga chay-chayan kasagaran na basta Manila, mga Manila girl daghan lagi chay-chayan. Nakapanigarilyo, inom, bisyo, disco dito, disco dire, labi na mga classmate. Nya wa pa man siya kitag simbahan. Kay kini laging daghan dahilan lagi ba. Natapulan no sa kapoy may ilakaw sa kung kitag simbahan. Ang yang nadumduman lang, istorya lang ng pastor nga ampingi ang imong pagkakristohanon. Nya kay kini laging kulang sa kalam na kay wala lagi magampo. Wa lagi pud magsususi. Kini istorya ra na igsuna. Ibahin nga kanang bunga ra ni sa emosyon sa nung pakatawa lang bagamay. No. Ana po nung ampingan ako katong gingon ni pastor. Amping ko sa akong kristo. Ampingan ako ang pagkakristohanon. Hagad and plasma. Ila. Yung sila. Unsa man? Ato ta dito diskuhan. Diskuta. Alam, ningingon ba ang pastor nga ampingan ang pagkakristohanon siya? Ako na siya sultihan karon nga dili ko kay kristohanon ko. May balod siya. Nga kristohanon ko. Mawag daw anak ko amping ako pagkakristohanon. Adi ko magpaila kristohanon ko. Padi ko mabulabog. Muban na lang ko. Pag uli, araw chay-chaya naman. Nga dako nagtiyan. Jesus, hindi na may tao kayo. Istorya na uli kay dako na magtiyan. Noon sa man kaday. Ingon mga kapastor ang pingan magkakristohanon. Nahubog man ko dito sa siskuhan. Na may laki na kagusto sa ako. Nga adik man pastor. Nga uban ako. Ako nang gidala kay kung di na ako dadon, mabawo siya nga kristohanon ko. Ingon mga pastor ang pingan. Si Piato. No? Okay, arita sa conclusion Nixon. Joke na to sa Nixon. Arita sa conclusion na to Nixon. Arita sa hinapos. Okay. Ang gibuhat sa Dios Amahan alang nato. No, gikan sa iya mga laraw, ang gibuhat sa Dios nga Amahan Nixon alang nato igsoon. Unsa man iyang gihimo. Okay, basahon nato igsoon ang chapter 1 sa book of Ephesians verse 3 to 6 igsoon. Akong basahon no. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit sa atong pagkaiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Verse 5, daan nang gitakda sa Dios nga himuon kitang iyang mga anak pinagi kang Kristo. Pinagi kang Hesukristo. Mao kini ang iyang kagustuhan. 6, daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayawong grasya, sa iyang gasa nga gihatag kanato pinagi sa iyang hinigugmang anak. Usbon ko. Tagtanan nato by verse ta. Verse 3, gingon diri magpasalamat. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diya sa atong pagkayos kang Kristo. Gikan sa atong pagkahiyos sa diya kang Kristo igsoon. Nangutana ko nimo. Gapasalamat ba ka? Gapasalamat ba ka sa Dios nga Amahan sa atong Ginoong Kristo nga nagpanalangin kanato diya sa espirituhanong gasa diya sa langit sa diyang naiusa kita kang Kristo. Nakahimo ba ta? Hello, Kristohanon, Christian. Gusto na ko mapukaw, may balom mo. Ambot kung nahimo ba ni sabang Kristohanon? Nga sa pa-Christian, kung nakasabot ba sila niyani? Nakaingon na ba ka sa imong pagka-Kristohanon? Father God in heaven, salamat o Diyos nga langit nun sa imong gugma kanamo, imong gihatag kanamo sa Ginoong Kristo. Aron kami panalanginan diya sa espirituhanong gasa, diya sa langit. Aron kami mahiusa diya sa imong bugtong anak nga si Kristo. Nakasulti na ba ka igsoon? Nakapasalamat na ba ka sa Dios nga Amahan nga nagpadala kang Ginoong Kristo nato? Verse 4, sa wala pa buhata ang kalibutan, no?
gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Mao nang aniya ka karon igsoon nining sa iglesia, or mao nang aniya ka karon sa Charismatic Full Gospel Assembly, mao nang aniya ka karon sa balay alam puanan igsoon nga naman gagipili na kang daan sa Dios nga kita mahiusa diha kaniya. Kung sige nga sa verse 4 igsoon, so wala patah buhata sa kalibutan, gipili na kita sa Dios diha kang Kristo aron mahimo kitang balaan ug walay sala sa iyang atubangan tungod sa gugma. Tungod sa gugma. Tungod sa gugma nahimo taniyang balaan. Tungod sa gugma nawala ang atong sala. Gihimo taniyang balaan ug walay sala. Ayaw lang ipasigarbo. Kunay mangutana nimo. Perfect day ka, Pastor. Perfect day ka, Maribek. Perfect day ka, Sir Daday. Perfect day ka. Ining Maribek nga ako tan-aw rin no. Perfect day ka, Pamela. Oh, Brother Dil. Kasi ito bagyo nyo. Ang Ginoo. Huwag magsulti anak. Ang Ginoo kay kami na ning kamot mi. Kaya na may bersikulo sa Biblia, walay tao nga matarong wala bisan usa. Roma 3:23. Roma 3:23 ingon dire tungod sa sala nahilayo ta si maya sa Dios. Roma 3:23 no. Ang Dios ray makahimo pag ing mga perfect ano man kay pinaagi kang Ginoong Kristo gihimo ta niyang balaan. O gihimo ta niyang walay sala. Mao biton dunay kanta igsoon nga kung mangutana ka hay na akong sala gipala ni Jesus. Kung mangutana ka nganong malipayon ko kay kalimot ko kanta ha. Kung mangutana ka nganong malipayon ko kay luwas na ako. Luwas na ako. Dito sa krus sa Kalbaryo, gipasaylo ni Kristo ang mga kasalanan kong tanan. Wala na'y kagulanan ning kinabuhi ko, dalaygon si Jesus. Pinagi sa pagpalangsang ni Ginoong Kristo dito sa krus sa Kalbaryo. Gitagaan ta niya gahom, gitagaan ta niya utiriti, gihimo ta niya nga walay sala, gihimo ta niya nga balaan. So gamiton nato ni igsoon. Pero unsaon nato paggamit igsoon? Kung ang atong mentalidad kutob ra sa pag-ingon oo sa buhat wala. Mo nang giingon dia sa Santiago 2:17 igsoon patay ang pagtuo kung kini dili ubanan sa buhat. Mao nang kun dunay masudlag daw tag espiritu dia igsoon dili gyud ka kaingon nga pahawa dia daw tag espiritu. Unsaon ko pahawa? Ingnon pagkas daw tag espiritu parehas ra man tandua. Nganong pahawaon mo nimo dire? Puyo dire, linggo dire tapad na ho anaon para siguro. No? Mao nang pagabot dito sa imnanan, pagabot dito sa imnanan nga, oh, Brother Del, siat. Di gyud kakaingon nga. Di gyud kakaingon nga dili ko kay ngan ingnon pagka sa imong kaban parehas ra. Nga. Labi dagdag kay mga tinago natay mga tinago nga sala nga hagalot sa barkada kabalibad ba. Pagbalibad kay ingnon ta pagkuan po ka ingnon to. Pero kung nasi mo kasing-kasing nga gusto na ka magbago, nasi mo kasing-kasing sa imong mentalidad sa hunahuna o kasing-kasing nga di nakagusto magpakasala, mingog ka, sorry. Kay nakaamgon ako. Gihimo ko sa Ginoo nga balaan o gipakawalay sala ko niya. Pinagi siyang pagpalangsang sa ko. So gamiton nako ni siya. Diha igsoon tagang ka peace of mind sa Dios. Wala man kay peace of mind. Klaro istorya kanang kining bisyo sa kalibutan. Pagita na kung may bisyo sa kalibutan, na ba sila peace of mind? Wala. Kana lang na ang pag-inom. Kanang wala sila problema. Grabe huling hayaw ha. Grabe kayo nag-party, birthday, o kung sa inom. Kaya lagi, kasi hudya ka lagi, kana paglipay-lipay ba? No? Wala problema. Pero, wala na si peace of mind. Ano man, pagkahubog ragot, di ba nirago na pagkahubog? Di ba labad ang ulo, kung sa'yo na pa uban, magwala. Nya, ano ba uban, dito magwala. Mato pa sa uban. Ganahan ko ana niya mag-inom ba kay di gina siya magwala. Puyo lang, matulog lang na siya. Oh, tulog lang. Pero pag mata sa ulo, kay peace of mind. Lingon ka, uy, kasakit sa ulo. Kita kong sabaw init. Ya, magsige na suka-suka. Higop og sabaw nga init. Ay, load kayo. Nadugay, di nakagwanta, manawag ng asawa. Tabangay ko ba? Maghilak-hilak na dayon, magawas ng mga emosyon, mga drama-drama. No? Magawas na dayon. Niya ko mga anak po, mga ulitaw, ma!
Balikaso nang inahan ko ni makatabang mato pa si Sister Noli, away na siya. Asa Mr. Noli to, ulit kita. No? Giaway na siya. Ano man, tungod kay mauna. Wala kay peace of mind. Unahon na nimo naglipay ka, pero klaro istorya naghatag kay sakit sa imong kagalingon. Ang pangutana mao ni, sadyang nahubog ka, sadyang nakainom ka. Nabahatag bag kaayuhan sa imong lawas? Wala. Biskay na pa kay trabaho pagkaugma, muhana na lang ka. Palihog na lang ko, sir. Pasaylo ako, sir. Di ko ka-duty ron, sir. Nga karon kay maka-timing pag kag-amo nga supervisor nga stricto. Importante ka karon, kinala way mo drive. Kinala mo ka. Ito nga ka, sir. Kain gid sir, di gid makaya, sir. Mabangga ra ka, sir. Grabe na hangover ko gabi, sir. Di po ka musulti hangover kay maulaw ka. Sir, yung nagwado supervisor. Di ka kaya. Sige, sige. Paghimo ng papel nga mo resign na ka mo. Ay mangita og lain. Problema na ka. Awa na, dugang na. Adto na dayon, labad na dayon sa ulo. Focus kang drive. Ya kay karon kay wa makitarong tulog. Ako nang sakit pa mo tiyan ako ulo. Ano na, labad pa mo ulo, lipong mga adas magsakyan bahang. Problema gyapon. Wala kay peace of mind. Mao gina siya. Makabaton na ka peace of mind igsoon kung si Ginoong Kristo tanom nimo sa imong kasing-kasing og mohimo ka sa iyang gusto. Okay. Abanta sa konklusyon no. Unsa gingon diri sa verse 5? Daan nang gitakda sa Dios nga himon kitang iyang mga anak, pinagi kang Kristo. Pinagi kang Hesukristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Sa lakton pa ka istorya igsoon, no? Sa lakton pa ka istorya, daan na kitang gitakda sa Dios nga himon kitang iyang mga anak. Mao day ang igsoon nga ikaw niha ka karon. Mao na si Ilan na adri. Mao na si Ilan, sining mahod ni Ilan? Ha? Marchi, si telephone wire. Si Marchi. Ato pa lang mao day na adri. Kay nga naman, daan nang gitakda sa Dios nga ikaw may balukas sa kamaton. Daan nang gitakda sa Dios nga ikaw gigugma niya. Daan nang gitakda sa Dios nga masayod ka, nga na kay authority, na di kay gahom, na kay authority pinagis pagpalangsag ning Kristo nga magamit nimo to siya. Gitakda na di kadaan. Mao nang gamitan na sa igsoon. Ayaw pagpakaulaw. Ayaw pakulawi ang ngalan sa Ginoo. Kay kung dili nimo na sa gamiton igsoon, base pa hinog mga non-believer. Ako naklaro istorya igsoon. May isa ka butang diri nga naulaw baya pud ko. Limang ka nga ingnon ka nga. Di lang kumukuan ha. Kung nakadungog na mo ani ay lang ni hilom na lang niyo kanabang mo istorya ba nga. Muingon ang unbeliever kanabang di magtotoo ba. Muingon hinon sa imo nga. Pa ni si Pulana wa gihapon, duha gyapon Dios, duha gyapon agalo. Mutuo gyapon siya sa mga tutuo nga buktot. May pa rin mga dili Kristohano nakasulti ana. Pero ang Kristohano noon, wala kay pagsalig ba sa Dios? No, kay ni salig ka, nya tubang kag dito sapa, nagatsa kag sinsilyo. Hey, ipakita si Pulano. Hey, ipakita si Pulana. Ibalo ka dunay Dios, adto ka nanampit kag dili mao. Nga dili tinuod. No? Wala gani sila pakita. Ano sa sila pagpakita nga tinunglo man na sila. Unsa pakita? Ano makailabot man sila magipakamatyan man ni Kristo? Kaklaro gipadayag niyo. Nga pinagi si pagpalangsang sa krus ni Ginoong Kristo. Gihimo ta ng balaan ug pakawalay sala. Kung imo na siya tuohan, pasama kanila nga makasasala. Sama kanila nga tinunglo. Igsoon gamita na siya. Okay. Last verse. Daigo na to ang Dios tungod siyang mahimayaong grasya sa iyang gasa nga gihatag kanato pinagi siyang hinigugmang anak. Daigo na to ang Dios igsoon pinaagi siyang bugtong anak nga gihatag ni kanato kag Ginoong Kristo. Daigo na to ang Dios. Awito na to siya, simbaho na to siya. Kung gusto tag peace of mind kanunay igsoon, worship God, obey God, itugay mo kagalingon to niya salig niya, mulakaw ka nga dunay gugma niya, mulakaw ka uban nimo siya. No? O makasala may baba itugyan sa Ginoo, Lord pasaylo ako, tanggalan ni Ginoo ako sala nga himalikason, tanggalan ni akong baba Lord nga grabe manglibak, tanggalan ni akong baba Lord nga grabe manungo, Ginoo tabangi ko kay makaulaw sa mga tao nga makadungog nga wingon unya mga tao mao ni Kristohanon. No? Hello, makaulaw gid ang igsoon. No, mayang people. Ako lang pasidaan ninyo. Basig moingon na pud mga silingan.
Kristohanon. Christian ang mga young people ah. Sige ka simba. Gabi nang uli, kuan gabing dako na mga uli. Paglas 10 sa gabi, tarong kina. Mura pug na sa syudad. Hello. Pero ang napag sa syudad iso mga uli pag sayo. Kay mahadlok lagi. Kaya nagpaila nga dili kadi sa Kristohanon. Dili man na trabaho sa Kristohanon igsoon nga maglakaw-lakaw lang 10 oras gabi nga. Pag-abot sa balay, mahadlok ka gintgit. Sa laag way kahadlok ang gintgit. Pero sa ganin no. Bitaw. Klaro lang istorya isa. Nakaprangka lang gina ko ni. As a Christian, ipakita na to. Kita Kristohanon. Amen. Amen. Ramay nang amen. Puro mag di wa makauyon ang uban. Amen. Amen. Gini makauyon. Lipat. Hallelujah. Praise God. Kitang tanan may igsoon nakauyon sa Ginoo. Amen. Praise God. Hallelujah. Manindog ta igsoon. Hallelujah. Yan yun ako gitar. Praise God. Hallelujah. Kanta ko gawit igsoon, paminawi ang misahe sa Ginoo igsoon. Taro ka Friends of Peace. Prinsipe sa kalinaw. Hallelujah. Praise God. Friends of Peace, how's the Lord, merciful, Son of God, Lord of Counselor, coming King, an everlasting Father, I extol you, Lord, I extol you. You're high above the earth, all creation shout for you. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. Mga tatagtalan ni Son. Sa presensya mo, may galipay ako. Sa presensya mo, may kalinaw ako. Sa presensya mo, may kaayuhan ako. Kinabuhi ko, ihala kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ko ikaw, og halaran ning kinabuhi ko, ning kinabuhi ko. Sa gugma mo may kalipay ako, sa gugma mo may kalipay ako. Yes, Father God, hallelujah. Sa gugma mo may kalinaw ako. Sa gugma mo may kaayuhan ako. Kinabuhi ko ihala kanimo. O Ginoo, daygon ko ikaw, O Ginoo. Simbahon ko ikaw, O halaran ning kinabuhi ko, ning kinabuhi ko. Amahan ko nga langit nun, Lord, nakita nimo among kinabuhi. Father God, pasayloa kami sa among mga sala nga nabihimo na muna kanimo. Lord, I pray, O God, sa matag-usan namo, Lord, nga mga pulo nga mo nadungog, Father God, nga kini dili mo labay nga kawang,
tabuni kini Ginoo si mga milyo nga dugo nga dili kini Lord makawat sa mga yawang Ginoo sa mga lawatang espiritu Father God. Lord, gamita kami tagay kami kaalam kay balo Father God nga amo kini Lord ikasulti sa mga tao nga nanginahanglan sa mga kamatuoran. Lord, nagampo po Lord sa tanang dunay mga balatian Ginoo dinhi nga dapit nga sila Lord mamaayo Ginoo magabatod kung kompleto ka kayon sa ngalan Ginoo sa Kristo. Kutob Lord sa nakadungog Ginoo sa mga mensahe. Kutob Lord sa nakadungog Ginoo sa imong mga sa imong ngalan o Dios. Lord, I pray nga tanan makabatod kompleto nga kayo. Bisan pa Ginoo sa amahan ni Sister Merlin Ocho Ginoo, Father God, I pray ka Brad Arsenio Ocho Ginoo nga to karon sa Bohol Father God. Lord, salamat Lord nga ikaw maghatag kompleto niya kayuhan nga makauli sila Sister Merlin Ginoo, sila ni Ma'am Yome Ocho Lord nga baskog ang ilang amahan Ginoo in the mighty name of Jesus. Bisan pa Ginoo sa akong asawa Lord nga tuwa sa Lebanon Father God. Lord, I pray ayaw siya pasagdi karon Ginoo nga labi na Lord sa iyang amo Ginoo nga stricto kaniya Father God. Lord, gihimo niya kini Ginoo tungod sa buluhaton Father God. Naghangyo kanimo o Dios, proteksyon siya tagay siya kaalam Lord nga langit kung Ginoo gamita siya Lord. Gamita sa Ginoo nga sa kalambuan dinhi nga iglesia. Bisan pa Ginoo sa mga makaigsuonan nga wala dinhi. Lord, I pray proteksyon niya matag usa karon Ginoo. Hatagi kaalam ang matag usa. Ug salamat Ginoo sa imong gugma. Gusto Lord din orasa itugyan ko matanan. Dungog maya kanimo lamang. Sa ngalan Ginoong Kristo ang tanan magaingon og Amen. Mayong udto.